अस्सलाम वालेकुम। 4 टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले हेडलाइंस पर नजर डालेंगे। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात का कोई इरादा नहीं, बहुत काम करना है। वरंगल के जलसे से अपोजिशन के मुंह बंद हो जाएंगे। पार्टी तौसी इजलास से वज़ीर आला का खिताब। चार मीनार की 400 साला तारीख की चकाचौंध शाम, एक शाम चार मीनार के नाम, आवाम का बेपनाह हुजूम, खान पान तफरीह के मजे। शहर में जलसे मीलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मरहबा मरहबा की गूंज, बरक़ी कुमकुमों से सारा शहर जगमगा उठा। मरकजी जुलूस को दी गई क़तइयत। एक दिन में 200 करोड़ रुपए की शराब फरोख्त, दौलतमंद रियासत की गरीब अवाम नशे में चूर। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि इस बार क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात करवाए जाने का कोई इरादा नहीं है। TRS भवन में लेजिस्लेचर पार्टी और आमला अरकान के साथ इजलास से खिताब करते हुए कहा कि अभी 2.5 साल बाकी हैं, बहुत सा काम करना बाकी है। उनको मुकम्मल करते हुए मजीद असम्बली हल्के पर कामयाबी हासिल करना है। वज़ीर आला ने कहा कि हुज़ूराबाद इंतखाबात में TRS की कामयाबी यकीनी है। 27 अक्टूबर को वो खुद जलसे आम में शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि BJP से 13% ज्यादा वोट हासिल होंगे। वज़ीर आला ने कहा कि 15 नवंबर को वरंगल के जलसे आम में अपोजिशन का दिमाग घूम जाए और इस जलसे आम से भोंकने वालों के मुंह बंद हो जाएं। हर दिन 20 असम्बली हलकों के कायदीन के साथ तेलंगाना भवन में इजलास मुनक़िद होंगे। वज़ीर आला ने कहा है कि प्लेनरी सेशन के लिए 14,000 मंदूबीन के जगह 6,000 को ही मदऊ किया गया है। प्लेनरी इजलास के लिए हर असम्बली हल्के से 50 अफराद को ही मदऊ किया गया है। KCR ने कहा कि वरंगल जलसे आम के इंचार्ज KTR होंगे। इस जलसे आम में अवाम की शिरकत को यकीनी बनाने के लिए 22,000 बसें चलाई जाएंगी। हर देहात से एक बस चलाई जाएगी। TRS पार्टी सदर ओहदे के लिए KCR ने पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया है। इतवार के दिन इंतखाबात का शेड्यूल जारी करने के फौरन बाद वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने पार्टी सदारत के लिए अपना पर्चा दाखिल कर दिया। वज़रा ने पर्चा इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर के हवाले किया। वज़ीर आला की सदारत की तायद करते हुए वज़रा निरंजन रेड्डी, T श्रीनिवास यादव, जगदेश्वर रेड्डी, श्रीनिवास गौड़ा, P अजय कुमार, मल्ला रेड्डी, इंदिरा किरण रेड्डी, सबीता इंदिरा रेड्डी, सत्यवती राठौर और मोहम्मद महमूद अली और दीगर ने वज़ीर आला KCR को सदारत का ओहदा देने की तजवीज़ पेश की है। बाद में रिटर्निंग ऑफिसर श्रीनिवास रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इतवार के दिन से 22 अक्टूबर तक पर्चा नामजदगी दाखिल किए जाएंगे। 23 अक्टूबर को पर्चा नामजदगी की जांच होगी। 24 अक्टूबर को 3 बजे तक पर्चा वापस लेने की आखिरी तारीख होगी। 25 अक्टूबर को HICC में प्लेनरी इजलास में पार्टी के सदर का इंतखाब होगा। एक शाम शहर हैदराबाद के नाम, जी हां, तारीखी शहर हैदराबाद में आज एक शाम एक प्रोग्राम मुनक्किद है। चार मीनार के नाम, एक शाम चार मीनार के नाम। हैदराबाद शहर की अलामत चार मीनार का दामन इतवार के दिन पुरशिकवा नज़ारा पेश कर रहा था।
सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की तजवीज़ पर आवाम की तफरी के लिए हुकूमत ने एक शाम चार मीनार के नाम से शुरुआत की। इस पर आवाम का ऐसा पुरजोश रद्द अमल देखा गया जिसकी शायद कोई नज़ीर मिले। आवाम का अज़्दाम चार मीनार पर उमड़ पड़ा। शाम 4 बजे से ही आवाम शहर बल के अजला से भी यहाँ पहुँचने लगे। शाम होते होते ये सारा इलाका रंगीनियाँ बिखेर रहा था। चार मीनार मुख्तलिफ रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगाने लगा। चार मीनार के जुनूब में खूबसूरत मुख्तलिफ एक रोज़ा स्टॉल्स लगाए गए। कहीं कबाब भूनने की खुशबू तो कहीं दम की बिरयानी हुजूम को रागिब कर रही थी। हलीम, शवारमा, पानी पूरी, रगड़ा, दगनी, राजस्थानी डिशेस, कहीं कपड़े, फूलों के स्टॉल तो कहीं फुटवेयर व खिलौने के शॉप्स। खान पान, मौसीकी रेज माहौल, बड़े बच्चे, मर्द व औरत, हर रंग व नस्ल, हर मजहब के लोग अपने रोज़मर्रा के मशाकिल को भूल कर कुछ देर के लिए चार मीनार के दामन की ठंडी हवा के मज़े लूट रहे थे। इस पुरहुजूम मेले में आवाम को शिजरकारी की दावत भी दी गई। हुकूमत की जानिब से शिजरकारी को फ़रोग़ देने पौधों की मुफ्त तकसीम का नज़म किया गया। आवाम को इनकी पसंद के पौधे सरबराह किए गए। इस शाम की एक खुसूसियत तहजीबी प्रोग्राम भी रहा। एक मिज़ाहिया मुशायरे का एहतमाम किया गया। चूँकि इस शाम का ये पहला प्रोग्राम रहा इसलिए ट्रैफिक निज़ाम में थोड़ी मुश्किलात रही। पार्किंग के लिए वसीतर इंतजामात किए गए थे। पंच मोहल्ला बस स्टैंड, यूनानी हॉस्पिटल, मुफीदुल अनामी हाई स्कूल, खजाने आमरा मोती गली खिलवत, खुली कुतुब शाह स्टेडियम, सिटी कॉलेज व दीगर मुकामात पर मुफ्त पार्किंग का नज़म किया गया था। चार मीनार जहां आम दिनों में हाकर्स ठेला बंडियां हुआ करते थे, इनकी जगह एक नज़म स्टाइल ने ले ली है। चार मीनार की ये शाम हैदराबाद की एक यादगार शाम साबित होगी। चार मीनार के उफक से जैसे ही सूरज गुरूब हुआ, रोशनियां चमकने लगी। इस इलाके का सारा मंजर रंग बिरंगी रोशनियों में नहा गया। आवाम की दिलचस्पी के लिए हल्की म्यूजिक गूंज रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि कोरोना के बाद हैदराबादी आवाम कैद व बंद की सोबतों से आज़ाद हुए हैं। सिटी पुलिस की बैंड टीम ने आवाम के सामने अपने फनकाराना सलाहियतों का मुजाहरा किया। पुलिस बैंड की धुनों पर लोग नाचने लगे। आवाम के इस रद्दो अमल को देखने मजलिस के रुकन असम्बली अहमद बलाला भी हुजूम में घुल मिल गए और इन्होंने आवाम के दरमियान जाकर इनके तासुरात मालूम किए। आवाम ने सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर ओवैसी का शुक्रिया अदा किया कि इनकी दिलचस्पी की वजह से तफरी का ये मौका मैसर हो रहा है। अहमद बलाला ने कहा कि आवाम इस शाम से काफ़ी जोश में हैं। कोविड लॉकडाउन की तहवील हालात के बाद आवाम को इस शाम के ज़रिए राहत हासिल हुई है। मुल्क के कई रियासतों जैसे आसाम, बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटका से ताल्लुक़ रखने वाले कई अफराद चार मीनार की इस शाम का नज़ारा करते देखे गए। अवाम ने मजलिस के कायदीन से कहा कि चार मीनार की ये शाम हर इतवार को मुनक़िद की जाए। इस हुजूम को देखने पर बानी शहर सुल्तान खुली कुतुब शाह की वो दुआ याद आ रही है, मेरा शहर लोगां से मामूर कर। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हैदराबाद, वैसे मैं आसाम से हूँ, इधर आया हूँ पढ़ने के लिए, घूम रहा हूँ, अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। कब आए थे आप ये प्रोग्राम को? अभी एक हाफ एन आवर हो गया आके, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, बहुत मज़ा आ रहा है, एंटरटेनमेंट भी हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। हर वीकली होना चाहिए, बहुत एकदम बढ़िया, बहुत मज़ा आ रहा है। ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए क्या नहीं? होना चाहिए। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। पूरी फैमिली के साथ आए फिर अकेले आए? नहीं, फैमिली के साथ आए। तो ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है?
हमको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत कोरोना के बाद बहुत सालों के बाद आ रहे हैं ना, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या खाना पसंद करेंगे हैदराबाद में? बिरयानी फेमस है, हम बिरयानी खाना चाहते हैं। मुझे चार मीनार बहुत अच्छा लग रहा है, मैं एंजॉय कर रहा हूँ चार मीनार। मैं हमारे भाई की शादी में नाचा था लास्ट टाइम, अभी फिर यहाँ पे आके मेरे से कंट्रोल नहीं हुआ और मैं नाचना शुरू कर दिया। नाम क्या है तेरा? मानसी मानसी है। देखने के लिए आए। देखने के लिए आए चार मीनार? हाँ, कैसा लग रहा है चार मीनार? अच्छा दिख रहा है।
हुजूराबाद ज़िमनी इंतखाब के बारे में कांग्रेस संजीदा दिखाई नहीं दे रही है। इंतखाब में मुकाबला करने से पहले ही अपनी शिकस्त कांग्रेस ने कबूल कर ली है। इंतखाबी मुहिम के इख्तिताम को 12 दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन अब तक हुजूराबाद में पार्टी के कोई भी सीनियर लीडर इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते हुए दिखाई नहीं दिए। 18 अक्टूबर को पार्टी उमूर इंचार्ज मानिक्यम टैगोर हुजूराबाद में खवातीन के एक जलसे आम से खिताब करेंगे। इसके बाद वो हैदराबाद वापस हो जाएंगे। उम्मीदवार के इंतखाब को लेकर ही पार्टी में काफ़ी चेमोगइयाँ चल रही हैं। रेवंत रेड्डी ने बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने और ई राजेंद्र को कामयाब बनाने के लिए कमज़ोर उम्मीदवार को मुकाबले में उतारा है। इस सिलसिले में रेवंत रेड्डी के मुखालफीन ने आला कमान को शिकायत भी की। रेवंत रेड्डी ने अपनी मनमानी करते हुए कमज़ोर उम्मीदवार को टिकट दिया है। इस सिलसिले में कांग्रेस की आला क़यादत से कोई रद्द अमल सामने नहीं आया है। ताहम कांग्रेस पार्टी हुजूराबाद के ज़िमनी इंतखाबात में ज़ाब्ते के तौर पर मुकाबला कर रही है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के आबपाशी प्रोजेक्ट्स को मरकजी बोर्ड के हवाले करने का मसला तात्तुल का शिकार हो चुका है। दोनों रियासतों के दरमियान आबी तनाज़ा और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स को लेकर जारी नोक-झोंक देखते हुए मरकजी हुकूमत ने एक आलामिया जारी किया था कि गोदावरी और कृष्णा के प्रोजेक्ट्स और पानी की तकसीम के मामलात मरकजी बोर्ड के हवाले किए जाएंगे। इस एलामिया पर 14 अक्टूबर से अमलावरी की जानी थी। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने प्रोजेक्ट्स को बोर्ड के हवाले करते हुए सरकारी अहकामात जारी कर दिए, लेकिन तेलंगाना हुकूमत ने वाज़ेह तौर पर अभी तक कोई फ़ैसला नहीं लिया। तेलंगाना हुकूमत ने इस सिलसिले में एक ज़ेली कमेटी तश्कील दी है, जिसकी रिपोर्ट 30 अक्टूबर को हुकूमत के हवाले की जाएगी। इसके बाद ही हुकूमत प्रोजेक्ट्स को बोर्ड के हवाले करने से मुतालिक फ़ैसला करेगी। एक तरफ आंध्र प्रदेश हुकूमत प्रोजेक्ट्स को बोर्ड के हवाले करते हुए अहकामात जारी किए हैं और इस तनाजुर में बोर्ड के जिम्मेदार ने इस मसले को मरकजी हुकूमत से रुजू करने का फ़ैसला किया है। हुकूमत की तरफ से जो भी हिदायत दी जाएंगी उस पर अमल किया जाएगा। तेलंगाना कौंसिल की 6 नशिस्तों के लिए बहुत जल्द इंतखाबी एलामिया जारी होने का इम्कान है। कोविड की दूसरी लहर की वजह से इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात को मुलतवी कर दिया था। ताहम हुजूराबाद और दीगर रियासतों में ज़िमनी इंतखाब मुनक़िद किए जा रहे हैं, लिहाजा कौंसिल के असम्बली कोटे के मखलूआ 6 नशिस्तों के लिए एलामिया जारी करने के फौरी इम्कानात हैं। वाज़ेह है कि कौंसिल के सदर नशीन और नायब सदर नशीन का ओहदा भी जून से मखलूआ है। 6 नशिस्तों के इंतखाबात के बाद इसके इंतखाबात होंगे। वाज़ेह है कि आइंदा साल 4 जनवरी को मजालिस मकामी कोटे के तहत 12 कौंसिल नशिस्तों की मियाद भी मुकम्मल होने वाली है। इसके लिए 4 जनवरी तक इंतखाबात का अमल मुकम्मल करना होगा। असम्बली कोटे के तहत होने वाले कौंसिल के इंतखाबात में टीआरएस की कामयाबी यकीनी है और इसलिए पार्टी में कई सीनियर कायदीन इसको हासिल करने में मसरूफ हैं। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर शहर की गली कूचों और चौराहों पर सरकार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा की सदाएं सुनाई दे रही हैं। शहर भर में सड़कों और बाजारों की बरकी कुमकुमों से बाजारों को सजाया गया है।
عید میلادالنبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر سنی یونائٹڈ فورم کی جانب سے نکالے جانے والے مرکزی جلوس کے روٹس کا منتظم جلوس نے مجلسی قائدین کے ساتھ معائنہ کیا ہے۔ فورم کے صدر مولانا اولیاء حسینی مرتضی پاشا کے ساتھ مجلسی قائدین رکن کونسل ریاض الحسن آفندی، کارپوریٹر سہیل قادری، مصطفیٰ علی مظفر، سابق کارپوریٹر محسن بلالہ، سمد بن عبداد، نمائندہ کارپوریٹر محمد سہیل، انچارج راجن نگر اسمبلی مرزا رحمت بیگ اور دوسروں نے روٹس کا معائنہ کرتے ہوئے عوام سے خواہش کی ہے کہ جس روٹس کی نشاندہی کی گئی ہے اس پر کاربند رہیں۔ جلوس منگل 12 ربیع الاول کو 11 بجے دن قادری چمن سے نکلے گا۔ زیر تعمیر فلک نما برج کو عارضی طور پر کھولا جا رہا ہے۔ مختلف علاقوں سے بھی ذیلی جلوس نکالے جائیں گے جو 2 بجے دن مکہ مسجد میں مرکزی جلوس میں شامل ہو جائیں گے، جہاں سے یہ جلوس براہ پتھر گٹی، مدینہ سرکل، سالار جنگ میوزیم، دارالشفا، منڈی میرعالم، کوٹلہ عالیجہ سے ہوتا ہوا قادری چمن پہنچ کر اختتام کو پہنچے گا۔ انہوں نے جلوس کے دوران نظم کو بنائے رکھنے کی اپیل کی ہے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے زیر اہتمام پیر منگل 12 ربیع الاول مطابق 18 اور 19 اکتوبر دارالسلام پر منائے جانے والے 2 روزہ جشن رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ پیر 11 ربیع الاول کو بعد نماز عشاء صدر مجلس اور رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی کی زیر نگرانی جلسے رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم منعقد ہوگا۔ اس جلسے کو مدھوبن بہار سے تشریف لانے والے مفتی محمد عارف اقبال مصباحی اور الہ آباد یوپی سے تعلق رکھنے والے مفتی کتاب الدین رضوی کے علاوہ مقامی مقررین مفتی خلیل احمد، قائد مجلس اکبر الدین اویسی، ڈاکٹر سید حمید الدین شرفی، مولانا سید شاہ ظہیر الدین صوفی، مولانا سید مسعود حسین مجتہدی، مولانا سید نثار حسین حیدر آغا، مولانا محمد انوار احمد، مولانا حسن بن محمد الحمومی اور ملا شیخ شبیر بھائی جمالی مخاطب کریں گے۔ معتمد استقبالیہ معتمدی عمومی و رکن اسمبلی مجلس سید احمد پاشا قادری نے بتایا ہے کہ شہر اور اضلاع کے علاوہ دیگر ریاستوں سے کثیر تعداد میں عوام اس 2 روزہ جشن رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کریں گے۔ اس 2 روزہ جشن کی تشہیر کے لیے فضا میں غبارے چھوڑے گئے ہیں۔ اس موقع پر صدر استقبالیہ و رکن اسمبلی جعفر حسین معراج، مجلس کے دیگر ارکان مقننہ ممتاز احمد خان، احمد بلالہ اور معظم خان، مجلس کے جوائنٹ سیکرٹری ایس اے حسین انور، صدر ٹاؤن مجلس کریم نگر سید غلام احمد حسین، کارپوریٹرز، ابتدائی مجلس کے صدور و معتمدین اور محبان مجلس کی کثیر تعداد شریک رہی۔ منگل 12 ربیع الاول کو بعد نماز عشاء کل ہند نعتیہ مشاعرہ منعقد ہوگا اور جس میں ملک بھر سے ممتاز شعراء کرام حصہ لیں گے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے ہر سال کی طرح اس سال بھی دارالسلام میں جلسے رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کل ہند نعتیہ مشاعرہ 11-12 ربیع الاول شریف کو منعقد ہوتا ہے۔ ان دونوں مقدس اجتماعات کی نگرانی نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب صدر مجلس پارلیمنٹ فرماتے ہیں اور اس میں مقامی علماء کرام، مشائخین العلماء، قائدین مجلس کے علاوہ بیرونی مہمان علماء دین جس کو مخاطب کرتے ہیں۔ نعتیہ مشاعرے میں حیدرآباد کے اور تلنگانہ میں ممتاز نعت گو شعراء کرام کے علاوہ دلی، بہار، لکھنؤ، مالیگاؤں ان مقامات کے نعت گو ممتاز شعراء کرام بھی شرکت کریں گے، کلام سنانے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تنظیم ارشاد المسلمین اور فوکس کی جانب سے 19 اکتوبر بروز منگل 12 ربیع الاول کو آصفیہ لائبریری افضل گنج پر مرکزی میلاد بلڈ ڈونیشن کیمپ منعقد کیا جا رہا ہے۔ مولانا مفتی قاسم صدیقی تسخیر نے بتایا کہ یہ کیمپ صبح 7 بجے سے شام 5 بجے تک جاری رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ جشن میلاد کے موقع پر شہر کے علاوہ ریاست اور بیرونی ریاست کے کئی مقامات پر خون کے عطیہ کیمپ منعقد ہو رہے ہیں۔ شمع محمد کے پروانے اپنے خون کا عطیہ دے کر ضرورت مند مریضوں کی مدد کریں گے اور ان کی زندگی بچانے کا کام کریں گے۔ مزید تفصیلات کے لیے 9989579472 9848023752 پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک و مسعود موقع پر تنظیم فوکس کی جانب سے عظیم الشان پیمانے پر میلاد بلڈ ڈونیشن کیمپ کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے۔ تقریباً 13 سال سے یہ سلسلہ جاری ہے، جس میں کئی افراد اس مبارک موقع پر اپنے خون کا گراں قدر عطیہ پیش کرتے ہیں اور
اس سے کئی ضرورت مند افراد استفادہ کرتے ہیں۔ شخصی طور پر مجھے اس سال تھیلیسیمیا کے پیشنٹ کو مریضوں کو دیکھنے کا موقع ملا۔ 10 دن میں 15 دن میں ان کے جسم کا خون خود بخود سوکھ جاتا ہے، جل جاتا ہے، اور ان کے اندر ان کے جسم میں خون، جس طرح ہمارے جسموں میں خون خود بخود پیدا ہوتا ہے، ان کے اندر ان کے جسموں میں وہ خون پیدا نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے انہیں خون لینے کی ضرورت ہوتی ہے ہر 15 دن پر۔ تو میں آپ تمام حضرات سے مخلصانہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ جوق در جوق تشریف لائیں آصفیہ لائبریری میں صبح 8 بجے سے شام 6 بجے تک، اور اپنے گراں قدر عطیہ خون کا عطیہ آپ پیش کریں۔ 12 ربیع الاول کو منگل کے دن صبح 6 بجے سے 8 بجے تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ کا دعویٰ سچ ثابت ہوتا نظر آ رہا ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ تلنگانہ ایک دولت مند ریاست ہے، فی کس آمدنی میں اضافہ ہوا ہے۔ دوسری طرف فوڈ سیکیورٹی کو دیکھیں تو 75% حیدرآبادی غربت کا شکار ہیں۔ بہرحال KCR کا دعویٰ سچ ثابت ہو رہا ہے۔ دسہرہ تہوار کے دن ریاست میں ایک دن میں 200 کروڑ روپے کی شراب فروخت ہوئی ہے۔ گزشتہ 12 دنوں میں 1430 کروڑ روپے کی شراب فروخت ہو چکی ہے۔ گزشتہ دسہرے کے مقابلے شراب کی فروخت میں اضافہ ہوا۔ کووڈ اور لاک ڈاؤن کے بعد اگر کوئی محکمہ حکومت کی ریڑھ کی ہڈی بنا ہوا ہے تو وہ محکمہ آبکاری ہے، اس لیے حکومت بھی آبکاری محکمے کو فروغ دے رہی ہے۔ اس لیے شراب کی دکان کھولنے کے لیے SC/ST کو تحفظات بھی فراہم کیے گئے ہیں۔ بہرحال یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ عوام خوشحال ہے اس لیے زیادہ شراب پی رہی ہے، یا پھر KCR حکومت سے جو پریشانی ہو رہی ہے اس کا غم دور کرنے کے لیے شراب کا سہارا عوام لے رہے ہیں۔ ذکر حق نامی فیس بک پیج پر انتہائی گستاخانہ پوسٹ پر DCP ساؤتھ زون نے سخت قانونی کارروائی کا اعلان کیا ہے۔ واضح ہے کہ سوشل میڈیا پر اس پوسٹ کے وائرل ہونے کے بعد رین بازار اور دبیر پورہ پولیس اسٹیشنوں میں مقامی افراد نے شکایتیں درج کروائی ہیں۔ مقامی افراد نے بتایا کہ چند شرپسند عناصر وقفے سے سازشیں کر رہے ہیں کہ حیدرآباد کے مسلمانوں کے دو بڑے طبقوں کے درمیان نفرت پھیلائیں اور جھگڑا کروائیں، اس لیے اس قسم کے پوسٹ پھیلائے جا رہے ہیں، جس پر انہوں نے پولیس میں شکایت درج کروائی ہے۔ DCP ساؤتھ زون گجاراؤ بھوپال نے کہا ہے کہ اس شکایت اور فساد پھیلانے کی سازش کا سنجیدگی کے ساتھ اور سخت نوٹ لیا گیا ہے اور ایسے شرپسندوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ 4TV کے ذرائع کے مطابق پولیس نے اس سلسلے میں چند افراد کو حراست میں بھی لے لیا ہے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک و مسعود موقع پر ہر سال کی طرح اس سال بھی پستہ ہاؤس نے کھووا پوری کی فروخت کا اعلان کیا ہے۔ پستہ ہاؤس کے ڈائریکٹر محمد عبد المحسی نے بتایا کہ اصلی گھی، زعفران اور ڈرائی فروٹ سے تیار کی گئی کھووا پوری کو کافی عوامی مقبولیت حاصل ہو رہی ہے۔ گزشتہ 20 سال سے ہر میلاد کے موقع پر اس کو پیش کیا جاتا ہے۔ آدھا کلو کی قیمت 240 روپے اور خصوصی گفٹ پیکٹ 1 کلو کی قیمت 480 روپے رکھی گئی ہے۔ یہ پستہ ہاؤس کے تمام آؤٹ لیٹس پر دستیاب ہے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی پستہ ہاؤس کی جانب سے میلاد النبی کے موقع پہ کھووا پوری بنائی گئی ہے، اور ہم لوگ پچھلے 20 سال سے جو ہے یہ کھووا پوری ہم لوگ بنا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ کافی اچھا ڈیمانڈ ہے اور کافی کسٹمرز اس کو پسند کرتے ہیں، اور ہر سال کی طرح اس سال بھی ہم لوگ اسپیشل پیور گھی کھووا پوری بنائیں۔ اس میں ڈرائی فروٹس، پیور گھی، زعفران کے ساتھ یہ کھووا پوری بنائی گئی ہے۔ ماشاءاللہ بہت ہی بہترین ٹیسٹ ہے۔ آپ لوگ سب آئیے اور ہمارے تمام پستہ ہاؤس کے آؤٹ لیٹس میں آپ کو کھووا پوری ملے گی، اور یہ ½ kg کا باکس 240 روپیز ½ kg کا باکس ہے۔ آخر میں ایک مرتبہ پھر سرخیوں پر نظر ڈالیں گے۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشنز پیش کرتے ہیں 3 اور 4 BHK کے اعلیٰ رہائش فلیٹس حیدرآباد کے پرائم لوکیشنز پہ واقع، جیسے ماوین پرائم مہدی پٹنم اور فیمس پلازا مصب ٹینک پر، ماوین ہائٹس ورنداون کالونی، ماوین پریسٹیج آصف نگر، ماوین ایلائٹ، ماوین کراؤن، ماوین ایلیگنس، ابرار ماوین ڈی رویل، بہترین فیسلٹیز،
आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पेयर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात का कोई इरादा नहीं, बहुत काम करना है। वरंगल के जलसे से अपोजिशन के मुंह बंद हो जाएंगे। पार्टी तोसी इजलास से वज़ीर आला का खिताब। चार मीनार की 400 साला तारीख की चकाचौंध शाम, एक शाम चार मीनार के नाम। अवाम का बेपनाह हुजूम, खान पान तफरीह के मजे। शहर में जलसे मीलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मरहबा मरहबा की गूंज, बरकी कुमकुमों से सारा शहर जगमगा उठा। मरकजी जुलूस को दी गई क़तईयत। एक दिन में 200 करोड़ रुपए की शराब फरोख्त, दौलतमंद रियासत की गरीब आवाम नशे में चूर। खबर 4 TV खबरनामे में बस इतना ही। आजम अली खान यूसुफ जही को दें इजाजत। खुदा हाफिज।